U ovoj epizodi naučit ću vas kako da isplanirate svoju baštu. Vaš prvi korak jeste da uradite optimalnu parcelizaciju vaše bašte u skladu sa uslovima. To podrazumeva da prvo radite premer površine, nakon toga procenite nagib. Optimalna orijentacija gredice jeste istok-zapad. Optimalna širina gredice je 1,20 m. Dužina može biti neograničena, ali humane vrednosti jesu 4 metra. 1,20 m je maksimalna širina gredice. Gredice mogu biti manje, odnosno uže, ali ne mogu biti šire od 1,20 m. Jer sada zamislite da je ova moja gredica koja je sada 1,20 m, 1,5 m šira, a široka, kako ću raditi sa druge strane? Moram da je zaobilazim ili moram da je zgazim. Zato je važno da premerite kolika je dužina vaših ruku. Ukoliko vam je 1,20 m jako široka gredica, slobodno suzite je na metar. Ali nikako nemojte da je proširite recimo na 1,5 m. Da biste pametno organizovali svoju parcelizaciju u skladu sa vašim uslovima, odnosno nagibom i stranama sveta, savjetujem da pogledate vodič za početnike. U pitanju je playlista gde je organizovano, odnosno prikazano sve. Na koji način organizujete gredicu u skladu sa nagibom i kakva je optimalna orijentacija svih gredica u vašoj bašti u skladu sa vašom situacijom. Potpuno sam ubeđena da ćete tu naći sva rešenja. A sada ću pričati o stazama. Staze se dele na glavne i sporedne staze. Sporedne staze se nalaze između gredica, a glavna staza je ona staza gde morate prolaziti sa alatima, gde može da prođe kosilica ili eventualno ručna kolica. Glavna staza uvek mora biti minimum 1 metar, a sporedne staze minimum 50 cm kod permamodela. Uvek je bolje da su vam staze šire, da se možete laganije, odnosno lagodnije kretati između njih, ali vodite računa da se makar pridržavate tih minimalnih vrednosti. Na stazi je poželjno posejati detelinu, to je trajna vrednost. Detelina je vaš resurs, a pritom i hrani kompletnu baštu, jer kada je u pitanju primjena bioloških metoda, njih primenjujemo na celu baštu, ne samo na gredice, primenjujemo i na staze. Staze uređujete na taj način. Hranite staze i imate resurs za vaše permamodele, jer detelina je fantastičan resurs za azot. Optimalno vreme za setvu detelina jeste sredina marta ili sredina aprila, to je taj okvir. A kada je u pitanju jesenja setva deteline, od avgusta do kraja septembra. Ove godine u avgustu niko nije mogao da poseje detelinu zbog ekstremne suše, zato sada krajem septembra ili u prvoj dekadi oktobra još uvek možete da obavite setvu detelina. Sada kada ste obavili parcelizaciju, potrebno je da odradite organizaciju vaših gredica, dakle plan sadnje unutar svake gredice. Pre nego što organizuješ svaku gredicu, potrebno je da pogledaš predavanje o zoniranju bašte. Zapravo najvažnija stvar jeste da odrediš zone u svojoj bašti. Svaka bašta ovog tipa ima rano prolećnu zonu, kasnu prolećnu zonu, prolećnu letnju i jesenje zimsku zonu. Sve te zone pomažu ti da se bolje organizuješ i da ukloniš frustracije. Zapravo zone postavljamo jednu po jednu, kao recimo nekakav puzzle i gdje se spaja u jednu veliku sliku. Dakle, svaka zona, odnosno svaka gredica je puzzle te zone, svaka zona je puzzle jedne velike slike. Ako pratite kanal, onda znate da mi je ovdje na početku bila sve rano prolećna zona. Ona je prešla u prolećno-letnju zonu. Ovo ovdje što prolazim jeste zimska zona, kombinacija sa jesenjim kulturama, a na kraju berba boranija jeste jesenja zona. Sve u sredini se nalazi zona pinciranja i prolećno-letnja zona. Sve ovo što vidite oko mene jeste zimska zona. Zimska zona će imati 20 permamodela. Zapravo velikim delom je postavljena zato što je presađen julski rasadnik, ali ostavljeni su prostori za lukove. Recimo, u ovoj sezoni sejemo luk za staru berbu, samo beli luk. Crni luk za staru berbu ide u rano prolećnu zonu. To vam je sve objašnjeno kroz čitav niz epizoda i kroz lekciju 2, 3, 4. Dakle, tu radimo smenu kulture. Zapravo, hoću da vidite koja je prednost zona. Ja sadim, radim i negujem biljke u zimskoj zoni. Sve ovo oko mene mogu oboriti u rano proleće, mogu oboriti sada. Jednostavno sa svih tih površina, svih tih zona samo berem kulture, ne bavim se setvom i sadnjom.
Jako je važno da na taj način uštedimo svoje vreme, oslobodimo se frustracija, naročito svi oni koji imaju velike bašte, jer je najvažnija stvar da imate fokus na ono što je sada bitno. Da, zapravo zone vam pomažu svojim humanim vrednostima i uče vas fokus. I sada dolazimo do onog glavnog, kako da isplanirate smenu kultura u svojoj gredici. To se zaista obrađuje kroz niz epizoda i kroz lekcije. Od početka lekcije, zapravo od lekcije 2, radi se smena kultura. Jedna od najvažnijih lekcija jeste lekcija 2 i lekcija 7, zato što vam govore o dinamici smene kultura, jer mnogo je važno da na jednoj gredici koja pripada jednoj zoni organizujete proleće, leto, jesen i zima. Dakle, odradite smenu kultura tako da ispoštujete plodored, ispoštujete zonu i negujete svoje permamodele. Naravno, sve je to moguće ako ste u no-dig sistemu. Ovde je ključna priča pre svega o dužini vegetacije. Zapravo, smena kultura na jednoj gredici, organizacija u samoj gredici radi se na osnovu nekoliko elemenata. U pitanju je afinitet rasta, dužina vegetacije i plodored. Naravno, nakon toga pričamo o sestrinstvu biljaka, zapravo o alelohemikalijama i međusobnog uticaju biljaka, ali sve to je već objašnjeno kroz niz epizoda. Ono što svima vama nedostaje kao osnovni element jeste dužina vegetacije. I pitanje koje ste postavili u učionici, da li imamo negde tabele koje objašnjavaju dužinu vegetacije nekih biljaka kako bismo mogli da isplaniramo smenu kultura. Nemamo tabelu, ali dajem vam sada epizodu. Ono što je jako važno da znate da biste imali ovako ogromne berbe iz svoje bašte jeste afinitet nekih biljaka prema određenim mineralima, odnosno kako da hranite svoje biljke, jer postoje azot zavisne, kalijum zavisne, fosfor zavisne biljke. Imate tabele u učionici, odnosno u čitaonici koja je deo učionice, i najvažnija stvar je da se pridržavate upravo tog redosleda kako biste znali kako pravilno da smenjujete kulture. Na primer, iza graška uvek idu azot zavisne kulture, zato što grašak je svojim korenom i čitavim svojim bićem jeste naš resurs za azot. Ovu epizodu pokrenulo je pitanje jedne naše baštovanke u učionici koje je glasilo kako da zna iza kojih kultura sada može da organizuje sadnju luka. Zato je važno da znate dužinu vegetacije, jer sadnja luka, odnosno ozima sadnja belog luka, ide od 15. oktobra. Jako je važno da znate da sve biljke koje tada završavaju vegetaciju mogu da dođu u obzir kada je u pitanju sadnja luka. Luk pripada drugoj kategoriji plodoreda. Recimo, ova gredica ispred koje stojim jeste moja gredica za ozimi luk. To je prva kategorija plodoreda i za prve ide druga ili treća kategorija. Tu se luk fantastično uklapa. Ali tu dolazi u obzir upravo ta priča o dužini vegetacije. Jer ja paprike i paradajze imam razmeštene svuda po zimskoj zoni, zato što su ostale da završe svoju vegetaciju, i upravo ta mesta su ključna za ubacivanje, evo na primer, lukova, zato što se vegetaciono poklapaju. Ove kulture će uništiti prvi mraz, iako ga ne bude, one su već završile svoju vegetaciju. Njih obaram koristim kao resurs, a na njihovo mesto ide upravo kultura koja se i po plodoredu i po vegetaciji uklapa. Na osnovu dužine vegetacije biljke možemo da delimo na 4 grupe. U pitanju je kratka vegetacija, srednje duga, duga vegetacija i trajnice. To su one višegodišnje biljke koje su nam ključne u dig sistemu, zato što vas one zapravo njih jedete dugo, one dočekaju u sistemu, recimo integralnom sistemu zaštite, dočekaju vaše nove biljke u rano proleće. Prva su hrana predatorima u rano proleće, tako da svaka no-dig bašta zapravo ima jako mnogo trajnica. Ovde bi stvari bile jednostavne kada pričamo o 4 grupe tih biljaka i sad napišemo spisak tih biljaka. To bi za vas bilo jednostavno, na taj način biste dobili tabelu. Ali stvari su mnogo složenije kada ovde uključimo sorte, zato što svaka sorta ima svoju vegetaciju. Na taj način dobijamo i jaču dinamiku i na taj način ne možemo striktno da se pridržavamo nekih vegetacija. Recimo, rotkvice imaju kratku vegetaciju. Da li sve rotkvice imaju istu vegetaciju? Saksa ima 25 dana, ali nacional već ima 50 dana, 25 dana. To uopšte nije mala razlika.
O biljkama kratke vegetacije, odnosno sistemima za brzi uzgoj, imate zaista puno epizoda. Imate čitavu jednu playlistu gdje možete da iskoristite kombinacije. Ali i tu se stvari bitno menjaju ako uključimo sorte, jer recimo grašak pripada kulturi za brzi uzgoj, odnosno u pitanju je kultura kratke vegetacije, ali to se zaista mnogo menja kada uključimo sorte. Recimo, telefon ima gotovo 100 dana, 90 dana mu je optimalna dužina vegetacije, dok recimo mali provansalac 45 do 50 dana. Kad vidite 40 dana, to uopšte nije mala razlika. Jednako i sa spanaćima. Matador ima kratku vegetaciju, dok recimo spanać Amerika ima 20 dana dužu vegetaciju. Ali recimo okvirno da mi imamo kulture za brzi uzgoj koje su sve uklopive u priču o kratkoj vegetaciji. Te kulture su vam ujedno čuvari mesta za glavne kulture i zaista putem njih možete da pojačate dinamiku i da imate mnogo obilniju berbu sa jedne gredice. Evo recimo, sada ćemo se prebaciti na gredicu pored. Sa ove gredice ja sam ubrala puno spanaća. Možete da pogledate epizodu. Dakle, predkultura je bio spanać, obilna berba. Nakon spanaća, znači on je posejan 1. marta, nakon spanaća ja sam ubacila, vidite, paradajz je završio vegetaciju, patliđani, blitva cvekla, lukova je ovdje bilo, bila je salata, zatim paprike, vidite još uvijek je gužva, celere imamo neke. Sada se radi smena kultura. Sve ovo se obara osim celera, blitve, cvekle i kupusa koji su simbol sada već zimske zone. Jer ovo ide u zimsku zonu. Iza tih kultura ide nansen salata, beli luk za staru berbu i crni luk za mladu berbu. Srednje dugu vegetaciju imaju one kulture koje nam nisu baš čuvari mesta tokom sezone, ali iza njih opet imamo još jednu smenu kultura. Recimo, iza tikvica ide smena kultura, o tome sam govorila u mnogim epizodama. Nisu samo tikvice te kulture koje imaju srednje dugu vegetaciju, jer pazite, vi tu imate neke sorte koje imaju zaista kratku vegetaciju. Zapravo, bolonjeze sorta vrlo brzo dospeva za berbu i da neki svoj maksimum i iza njih uvek možete da ubacite recimo niske boranije, a iza niskih boranija opet zimsku zonu. Dakle, mi ovdje pričamo o takvoj srednje dugoj vegetaciji. Također srednje dugu vegetaciju imaju i boranije koje nakon berbe, recimo imate 2-3 berbe, vi nakon toga obarate te kulture. Zatim cvekle imaju srednje dugu vegetaciju, ali kad uđemo u priču o sortama i tu se stvari bitno menjaju. Nakon toga kelerabe također jesu jedna od najkraćih vegetacija među kupusaricama, ali srednje duga vegetacija u bašti i naravno krompir. Krompir jeste glavna kultura, ali on vrlo brzo završava svoju vegetaciju u bašti i iza njega možemo zaista da sejemo mnogo drugih kultura čitavu jesenju i zimsku zonu. Sve ostale kulture pripadaju dugoj vegetaciji. Recimo paradajz, paprika, patliđan, to se nalazi ispred mene, zatim kupusarice, sve vrste kupusarice osim keleraba su duga vegetacija, tikve, lubenice, dinje, također duga vegetacija, batat, duga vegetacija. A šta konkretno ovdje znači duga vegetacija? To znači da te kulture, od onog momenta kada ih ubacimo u baštu, ostaju do kraja sezone. Kraj sezone se negde tumači okvirno 1. mraz. Zapravo mi ovdje pričamo o kulturama koje su osetljive na mraz. To vam puno znači, zato što vi možete tada da isplanirate smenu kultura. Jer kada se desi mraz u bašti, vi nakon toga te kulture svakako morate da oborite. Kada su u pitanju kupusarice, sve kupusarice su duge vegetacije, osim recimo rano prolećnog kupusa koji završava svoju vegetaciju brzo, ali kao što sam rekla i tu imamo veliku razliku među sortama. Zato svima savjetujem kada pričamo o većoj dužini vegetacije da ne uzimate zdravo za gotovo sorte koje sejete. Zapravo nije svejedno uzeti sa police kupus i sada mi sejemo kupus. Jako je bitno da dobro proučite, prostudirate sortu koju ste kupili, koju ste posejali, da saznate sve o njoj i da se na taj način upravljate, jer će vam ditmar ranije vrlo brzo završiti vegetaciju, a recimo kupus slava 25 dana kasnije završava vegetaciju. To zaista nije isto. Kada pričamo o lukovima, luk može biti i kultura kratke vegetacije, kada je u pitanju luk za mladu berbu, i kultura duge vegetacije kada je luk posađen kao glavna kultura.
luk definitivno ne spada u kategoriju onih ekstremno glavnih, odnosno dugih vegetacija, zato što on završava ipak svoju vegetaciju tamo negde u julu, kada mi možemo da odradimo smenu kulture iza luka. Ovde je jako bitno samo da razumete pojmove. Luk za mladu berbu može biti crni i beli. Samo je važno gde ga sejete, na kojoj poziciji ga sejete kako bi on bio čuvar mesta nekoj glavnoj kulturi. Primera radi, posejete veliku količinu luka, a između lukova kasnije u maju ubacite paradajz, luk pojedete, paradajz ostaje kao glavna kultura. Ali ako vam je luk glavna kultura, on zauzima čitav središnji deo tamo negde do sredine jula ili do početka avgusta kada vadimo krupne glavice. Dakle, najvažnija je stvar samo da razvojite te pojmove ili da postavite sebi cilj zbog čega radite setvu luka. Trajnice su sve višegodišnje začinske biljke, višegodišnje cveće. Trajnice mogu da budu i blitva, recimo ona blitva koju koristimo u programu fitoremedijacije. Trajnica je čičoka. Čičoka mora biti trajnica u bašti, naročito ako imate problem sa recimo voluharicama ili ako imate slepo kuće, jer voluharice jako vole čičoku i onda im je ona donekle mamac. Dakle, prebiraju da jedu čičoku nego druge kulture u bašti i jako je važno da je premestite na stalno mesto. U no-dig sistemu čičoka nije invazivna biljka, dakle nećete je pronaći na nekom drugom mestu. Ona je meni konkretno godinama uvek na istom mestu. Možda je za vas sada novina, ali i krompir može biti trajnica u bašti. Zapravo imam nekoliko gredica na kojima krompir svake godine niče na istom mestu i svake godine obilno rađa. Tako da eto ja vam savjetujem da sa jedne gredice, odnosno permamodela, ne izvadite kompletan krompir. On će se svake godine obnavljati i svake godine će davati veliku količinu plodova. Sada je glavno pitanje za vas. Kako da iskombinujete biljke, da imate kontinuitet setve i sadnje, jer evo sve ovo što vidite kontinuitet setve i sadnje, sa tom spoznajemo dužini vegetacije. Dakle, ako imamo 3 grupe koje se smenjuju, jer četvrta grupa po dužini vegetacije jesu trajnice, dakle one su uvek na istom mestu, kako ćete raditi smenu kultura? Svi iz prve grupe čuvaju mesto za drugu i treću grupu. Ako mudro birate sorte, radite i bolju smenu kultura. Recimo, ako izaberete mali provansalac kao grašak, onda možete iza njega da posadite čak i paradajz. Svi iz druge grupe čuvaju mesto za prvu i treću grupu. Naprimer, iza cvekle može da ide luk, salata, blitva. Iza boranija mogu salate, kupusarice, blitva, prazi luk. Ali kada pričamo o prolećnoj boranji, kod jesenje je priča sasvim drugačija. Jesenja boranja završava svoju vegetaciju sa prvim mrazom. I šta vam to govori? Kada se desi prvi mraz, mi tu gredicu uslojavamo ostacima boranije i možemo da iskoristimo za sadnju lukova, blitve, nansen salate, kristal kamerolt, zapravo sve ono što imate u rasadniku kao zimsku salatu, eventualno može još da dođe u obzir radič. Dakle, sve nam zavisi od zone i od dužine vegetacije. A pritom govorimo o resursu za azot, što znači da ćemo ovaj resurs i tekako iskoristiti ako ubacimo blitve i salate koje su azot zavisne. A iza treće grupe biljaka duge vegetacije mogu sada u ovoj fazi da dođe samo u obzir zimska zona. Zapravo, ja ću, kao što sam rekla, da posadim beli luk kao glavnu kulturu, prebacit ću salate, neku blitvu. Blitvi nikad dosta u zimskoj zoni, zato što vam je zimska zona kao polica puna hrane sa koje samo berete, odnosno zamislite da su to tegle pune hrane, samo trošite, odnosno skidate te tegle. To znači da blitva koju sada posejemo se neće obnavljati, recimo kad je porežemo tamo u novembru, i zato je bitno da imamo u velikoj količini. Što znači da treća kategorija sada, odnosno treća grupa duge vegetacije, sada vama kompletno ide u zimsku zonu. Ova gredica vam je najbolji primer konverzije. Zapravo ona pripada zimskoj zoni i ja nju organizujem da bude deo zimske zone. Već sam ubacila kupusarice, imam mrkvu koja tu ostaje. Zapravo ovde imam poslednji turnus boranija. Iza boranija ubacit ću u ovom slučaju blitve da iskoristim azot, a iza paprika koje još uvek imaju neke plodove i nisam ih skinula, ubacit ću beli luk i pored toga ostaje celer. Na taj način dobila sam u jednoj konverziji kompletnu
zimsku strukturu. Imam zaista ogromne berbe iz svoje bašte i najčešće pitanje koje mi se postavlja je upravo to šta radim sa tolikom količinom hrane, jer zaista hrane je uvek puno. Sa jedne dinamike se od proleća preko leta, jeseni i zime, pa ponovo idemo u proleće, kontinuirano seje i sadi, a na taj način i bere. I zaista sve ovo možete i vi da postavite, jer svima vama želim zapravo ovakav osjećaj bogatstva. Nadam se da vam je ova epizoda koristila. Sada ćete saznati jednu ekskluzivnu informaciju, a to je da za individualni rad sa mnom imamo u oktobru samo 5 mesta. Svi oni koji su se prijavili u septembru za projekat svoje motivacione bio bašte i individualni rad sa mnom već uveliko postavljaju svoju zimsku zonu. Zimsku zonu još uvek postavljamo jer uvek nešto može da se seje i sadi. Izašli su i kalendari za oktobar i tu zaista imamo ogromnu količinu hrane koje možemo još uvek da proizvedemo. Zato je važno da se prijavite jer vas kao individualni mentor vodim kroz postavku bašte, kroz čitavu sezonu.